usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa balita sa Seri 47, Kapulisan sa siyudad sa Sugbo andam na paghatag og seguridad na tumutambong sa Misa de Gallo ug sa simbang gabi. Una diha sa entrance kay para including sa taga management sa simbahan nga mao'y mo determines pila na ang capacity sa sulod. Mga libot suroy nga magbalik-balik sa kadalanan bisan kadaghana gi-rescue, dakpon ug presohon. Dakbayan sa Sugbo may prioridad nga tagag bakuna batok sa COVID-19. 3 bilyones pesos ang gikinahanglang budget sa flood project aron masulbat ang pagbaha sa siyudad sa Mandaue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tausibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo, 100% ng andam sa pagpatuman sa seguridad sa Misa de Gallo ugma sa kadlawon. 700 ka mga pulis personnel. Lakip na niini ang Task Force Kasaligan o Force Multipliers ang ipakatap sa 35 ka mga simbahang Katoliko. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 100% na ang kaandam sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa ilang pagbantay sa 35 ka mga simbahang Katoliko nga mohimog nga Misa de Gallo ugma sa kadlawon. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan nga moabot ngadto sa 700 ka mga pulis lakip na niini ang mga sakop sa Task Force Kasaligan, Probe Team, mga barangay tanod ug ubang Force Multipliers, lakip na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ipakatap sa kasimbahanan. Adunay ibutang nga mga personel sa entrada nga bahin sa simbahan nga mo'y mususi sa kainiton sa mga manimbahay o monitor sa social distancing sa sulod sa simbahan. Una diha sa entrance kay para including sa taga management sa simbahan nga mao'y mo determines pila na ang capacity sa sulod. Once nga mapuno na, filled up na ang capacity, so na ato ang pulis na diha, na ato ang taga city disaster nga mao'y mo controller sa number of parishioners nga nasa sulod. Kung filled up na, dili na allowed mo pa sulod. Sa executive order ni Mayor Edgardo Labella, 50% lang sa city capacity sa simbahan ang gitugutan nga makasulod og kung musubra kini. Dito sila ipahimutang sa gawas tungod ni giawhag sa kapulisan ng publiko nga magdalag payong tungod kay wala masayri ang lakat sa panahon kun dili ba mo bundak ang uwan atol sa Misa de Gallo. Mo nang awhag sa mga katawhan nga manimbahay anang kadlawon, pagdala og payong kay wata kay balo sa weather nga basig mo kalit og uwan, at least nara mo dito kung gabarog mo, nara pud mo payong dayon. Gitukan ni Ligan nga adto ni mga pulis nga gitahasan nga muruving sa kabaranggayan panahon sa kadlawon apan dili nini matuyok ang tanang lugar. Gumikan ni gipahimangnuan ang mga Sugboanon nga dili maghurot sa pagpanimba aron mabantayan usab nila ang ilang kamalian nga dili mabiktima sa mga kawatan. Sa mga manimbahay, labi na sa kadlawon, naa paghihapon ning mga kriminal nga muakyat og akyat bahay, musalisi. Kung mamahimo dili kamo tanan mo manimba. Pag magpabilin og tao sa balay nga para mo bantay. O kung kamo manggid gali tanan, ipalihog o ipadlak, isecure ang balay nga para dili lang gyud masulod sa mga kawatan. Kay ang atong kapulisan dili manggid matug-tuyok na. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa
Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay o kapulisan mipahigayon og inspection sa mga simbahan sa dakbayan. Kini sa dili pa ang simbang gabi o misa de Gallo aron pagsiguro nga gisunod ang mga basic health protocol. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay, Police Major Gerard Ace Pilare nga seryoso gyud sila sa pagpatuman sa Interagency Task Force Guidelines ilabi na sa safety and health protocol ning pagsugod sa simbang gabi ug misa de Gallo. Nunot niini gihangyo niya ang tanan nga mutambong sa simbang gabi ug misa de Gallo nga mahimong responsable ug hinumduman ang mga angayang likayan nga buhaton. Sayo ganihang buntag dihang sila si Major Pilare uban nila ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas Jr., Jonathan Tumulak, Traffic Czar, ug kabomberuhan nagpaygayon og inspeksyon sa mga simbahan sa syudad ug misusi kon ang mga parokya nakasunod sa ilang gikasabutan. Of course, I'd like to ask the indulgence of the public. We are going to strictly implement the IATAP because this is not normal times. So we need to be very sure that the COVID spread will be stopped. So manginaot may nga makasabot sila. Anyway, gamay ra man kay adjustment, no? Naplanuhan naman ni tanan. All you have to ask is coordination and cooperation. Nakita ni Mayor Gulyas nga ang mga simbahan nangandam gyud apan kini mitataw nga kun dunay mga kakulian nga motumaw sa unang adlaw sa simbang gabi ug misa de Gallo. Andam ang syudad sa pag-usab sa ilang mga plano ug estratehiya. Ang amon lang yun, first of all, the key is unsay ato ang pamaagi sa pagpagawas sa tao. Hopefully, they can announce that pwede ba right wing lang muuna or kanina ro ang muuna gawas para di magdungan og gawas tanan. That is the reminder that I always say when I met with Muhon and when I met with poblasyon today na ang importante gyud ang importante ang pagpagawas and unsay asa ang exits and unsay pamaagi sa pagpagawas sa mga tao na di magdungan. Sayran ang simbahan pasudan lang sa 50% sa ilang capacity kini aron matuman ang social distancing. Gilibot nila ni Gulyas ang moabot sa 11 ka simbahan ug mga basketball gym nga pahigayunan sa pipila ka misa de Gallo. Decime Padilla, CC10 News. Cebu City Government mipagawas og pahimangno aron dili magpasagad og malikayan usab ang pagtaas sa COVID-19. Kini human temporaryo nga gisuspenso ang paggamit og quarantine pass aron paghatag og dan sa misa de Gallo o simbang gabi. Ang kasayuran niadto ni Decime Padilla. Gipasabot ni Mayor Edgardo Labella nga ang Cebu City dili na gidunta ang magkinahanglan og quarantine pass tungod kay gipaubos naman sa modified general community quarantine apan tungod silang katuyuan nga mabahin ang katawhan maong gipatuman ang odd even scheme sa quarantine pass apan karon nga temporaryo na sab nga gisuspenso ang paggamit niini anong paghatag og dalan sa simbang gabi og misa de Gallo gihangyo sa mayor ang katawhan sa syudad sa Subo nga magmatngon kanunay dili mo kumpiyansa og giobserbar kanunay ang basic health protocol ilabi na sa pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig sanglit na apa ang COVID-19. Nang hinaot ang mayor nga unta dili abusaran sa katawan ng kagawasan nga gihatag sa ilaha. So hangyoon ko kamo atong gisuspend ang implementation sa QPAS para kamong tanan makahigayon sa pagsimba. So dili unta ni nato abusuhan. Kung human sa misa, uli na lang kamo sa balay. Kung wa nagilaing importanteng tuyo unless essential yun kaayo. Para nga atong mapatunhay ang atong flattening of the curve, ang atong maayo kayo karon nga quarantine situation. Si Konsehal Dave Tumulak siyang bahin miasoy na obserbaran niya sa mga mall sa syudad nga nagkaanam og daghan ang mga tao. Ilabi na karon nga gisuspenso ang paggamit sa quarantine pass. Sigon sa konsehal, timan-an kanunay sa tao ang pag-obserbar sa physical distancing kun pananglitan musuroy sa ubang mga lugar aron malikayan nga adto sa tambalanan magpasko tungod kay naigo sa COVID-19. Yes, tinuod na kita nabalaka ta gumikan kay sa pagsuspenso sa ato ang quarantine pass. Gawas no naman ang mga tao sa pagsuroy. Pero dili angayan nga makumpiyansa gihapon ang atong mga katawhan. Kampo lang ta nga unta nga dili ta mausab
nining pagsaka unya sa COVID-19 diri sa atong dakbayan. Pinagi usab sa pagbantay sa atong isigkaw kaugalingon. Samtang si Cebu City Police Office Director Colonel Josefino Ligan miaso nga ipatuman nila ang maximum tolerance diin kabahin kini sa ilang police operational procedure. Kung pananglitan dunay magmagahi, ana na sila muhimo og lakang sanglit, duna may silot nga pwedeng ipahamtang sama sa disobedience sa Article 151 sa Revised Penal Code. Pero kung mahimo pasabton tungod kay Pasko, kinahanglan sila magmalipayon pod. So, sakto lang sa pag-istorya para gid mapasabot nila nga i-maintinar ang minimum health protocol. Desmay Padilla, CCTV News. Miluwat si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan og Executive Order No. 2020-95 nga nagtugot aron subling mo operate ang mga karaoke og video kay establishments. Hinuon kinahanglang mulakat og special permit ngadto sa Mayor's Office ang mga establishmento una tugutan nga maka-operate pagbalik. Tugutan usab ang operasyon sa maong mga establishmento gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi adlawng Lunes ngadto na sa Biyernes og alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 10 sa gabi sa adlawng Domingo. Hugot usab ang pahimangno sa pagtuman sa minimum public health and safety standards sama sa pagsulob og face mask, pag-obserbar sa social distancing, pagtuman sa 50% venue capacity limitation o pag-obserbar sa curfew hours. Tugutan usab ang pagbaligya og ilimnong makahubog apan limitado ra kini sa 2 ka botelya kada customer. Kadtong mga establishmento nga malakalapas sa maong kamanduan sumapa ni Mayor Chan ang pasirad-an gyud sa syudad og mag-atubang og mga kasong kriminal og civil og administratiba. Department of Health nangandam na sa posibleng pagsaka sa kaso sa COVID-19 inighuman sa Pasko ug bag-ong tuig. Mga tambalanan giauhag sa ahensya nga ipabilin ang 30% nga bed allocation alang sa mga pasyente nga posibleng matakbuyan sa virus. Ang kasayuran ihatod ni Fats Anthony Enzo. Gipangandaman na sa Department of Health kung DOH-7 ang posibleng pagsaka sa mga kaso sa coronavirus disease 2019 kan COVID-19 inighuman sa Pasko ug bagong tuig. Mato ni Dr. Mary Jean Luriche, spokesperson sa DOH-7, nga gilauman sa ahensya ang ilang gitawag nga post-holiday surge tungod sa pagsaka na sab sa lihok sa mga tawo karong holiday season. Kini hilabi na sa mga himuon nga Christmas parties ug New Year's countdown activity, lakip ang pagsugod na unya sa misa de Gallo ug simbang gabi. Kinahanglan mag-amping kita tungod kay mahadlok kita nga naay post-holiday. I call it a post-holiday surge or spike in our cases kasi we have the Christmas and the New Year and we have the simbang gabi to start. Tungod ni ini giauhag sa ahensya ang mga pribadong tambalanan ning rehiyon nga ipabilin ang ilang 30% nga bed allocation alang sa mga pasyente nga posibleng matakbuyan sa virus. Kini aron pagsiguro nga ilang ma-accommodate ang maong mga pasyente o galing dunay mahitabo nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. We have actually reminded them to keep on with the 30% allocation for the critical care utilization. So we still have 30% allocated beds both sa COVID wards and in the ICU coming from our private partners. Mapasigarbuhon hinoon nga gipahibaw sa opisyal nga sa kasamtangan milabo na ang healthcare capability sa rehiyon, hilabi na sa pagpahigayon og PCR o swab testing. Gitugan ni Luriche nga kada adlaw ang rehiyon mahimo nang makatas og 4,000 ngadto na sa 5,000 ka mga swab samples. Fats Anthony Enzo, CCTV News. Mosunod! Mga libot suroy nga magbalik-balik sa kadalanan bisan kadaghana gi-rescue, dakpon og presohon. Kana og uban pa sa magbalik sa Sayre 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya ug labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas, everyone! Happy Holidays!
Ang Cebu City Police Office mosugyot ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo nga panakpo na og ibilanggo ang mga libod-suroy nga mga nagbalik-balik na lang diha sa kadalanan bisan sa sunod-sunod nga rescue operation. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabantayan karon sa kapulisan sa sudad sa Sugbo nga mibalik daw sa kadalanan ang mga taong libod-suroy human sa gilusad nga napad nga rescue operation uban ang kagamanan sa sudad sa Sugbo. Kagahapon ang Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Control Team uban ang Cebu City Police Office nakarescue na sa mga libod-suroy sa Barangay Ermita sa sudad sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ang mga libod-suroy mausab kini ang na-rescue sa milabing buwan. Tungod din gisugyot niya ngadto sa kagamanan sa sudad sa Sugbo nga dili na rescue operation ang himuon kun dili panakpo na kini ug isulod sa bilangguan tungod kay magbalik-balik ra ang problema kung papaulion ra kini sa probinsya. Aside from dili naman gini sila kamulta, no? So dapat doon na imprisonment kay aron mahimo sang sumbanan sa uban nga dili na sad sila puyo diha sa atong kadalanan. Dalang gihimo nga profiling sa mga libod-suroy nga naa sa sudad sa Sugbo, kasagaran kanila adunay kagalingon nga bay apan gipili nila nga naa sa daptin sa karsada mamuyo aron magpakilibos. Samtang hugot usab nga idili sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ang pagpanaygon diha sa kadalanan lagip na nadto nga tradisyonal nga manaygunay nga mosuroy sa kabalayan ning panahon sa nagsingabot nga Pasko. Mato ni Parilla nga nalakip sa executive order ni Mayor Diano Labella ang pagdili pagpanaygon sa mga sakinan. Gimanduan nini ang tanang police station sa Dakbayan Sugbo nga ipatuman kinilikip na aga mga patrol cars nga dakpon ang mulapas sa maong order sa mayor. So the same thing atong buhaton anang mga manaygunay, no, namantay ordinansa nanatay mga sa city nanatay ordinansa na. So ato nang i-implement gyud, no. Ato na ginang ipa-implement as of now labi na ning mga manaygunay nga manakas sa mga sakyanan gamit pa ang mga bata. So ato ning implement and we have already given instructions ato ang mga chief of police pag-monitor sa ilahang area. Napaglantawan karon sa CCPO nga magdasok ang mga tao sa sudad sa Sugbo tungod sa pagwagtang nasa quarantine pass tungod sa Misa de Gallo o posibleng maabusuhan kini sa pipila ka mga tao. Tungod ni Mato ni Parilla nga iyang isugyot sa mayor nga dugangan ang executive order diini diin lakip na ang pagdili sa mga manaygunay gikan sa mga silingang lungsod sa probinsya sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Dakbayan sa Sugbo, prioridad sa hatagan og bakuna batok sa COVID-19. Matod ni Mayor Edgardo Labella nga kini mo iyang nahibaw-an human nahinabi si COVID-19 vaccine czar Secretary Carlito Valdez. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga nagkaistoryahanay sila ni coronavirus disease kung COVID-19 vaccine czar Carlito Valdez ug naisgutan nila ang may tungod sa vaccine. Si Labella mibutyag nga ang syudad dunay plano nga mopalit og vaccine isip dugang sa kung pilay mahatag sa national government sa Cebu City. Sigun sa mayor, si Secretary Valdez miingon nga kung mopalit ang Cebu City og bakuna, ipaagi kini sa tripartite agreement tali sa supplier sa tambal, national government ug Cebu City government. Apan dili pa hinuon kini karon mahitabo kay huwaton una nila ang guidelines labot ni ini. Often, ang atong annual investment plan nagpapa-approve man ta og 500 million for the purchase of the vaccine. Wa lang sa nato ibutang sa atong 2021 annual budget. Kay wa man ta kasiguro kung kanus-a ma-approve or kanus-a ma-discover yun ang vaccine. Karon kay na-discover naman ang vaccine, ang ato na lang huwaton as advised by Secretary Galvez nga unsay mga guidelines niya. Kung pananglitan maabot na ang guidelines, mahimo na sab nga makahimong supplemental budget number 1 ang syudad alang sa pagpalit sa bakuna. Matod sab ni Mayor Labella nga si Secretary Valdez miingon priority ang Cebu City sa distribution sa vaccine nga gikalipay og dako ni Labella. Diin ang ihatag sa syudad mao ang bakuna sa Pfizer ug kining AstraZeneca. Most likely ang ila kunong i-distribute dinhi ang Pfizer ug ang AstraZeneca. AstraZeneca. Most likely Pfizer and AstraZeneca. And I ask General Galvez or Secretary Galvez, Mr. Secretary, do I have the liberty to quote you so that the people of Cebu City would know what transpired during this conversation? Matod kaniya. Yes, Mr. Mayor, you can tell them. Because it was also mentioned by the President nga ang Cebu City
is also a priority area. Giklaro sab ni Mayor Labella nga kung pananglitan na anang bakuna, libre kini nga ihatag sa katawhan. Dasmay Padilla, CCTN News. Department of Health ni auhag sa mga publiko o pribadong sektor nga mokonsulta sa ahensya. Hilabi na kung duna sila plano pagpalit sa bakuna kontra COVID-19. Kini aron mahimong epektibo ang ilang pagpatuman ni ini. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. Giauhag sa Department of Health kung DOH7 ng publiko ug pribadong sektor nga mokonsulta daan sa ahensya o galing doon na sila plano nga mopalit og bakuna kontra coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Suma ni Dr. Mary Jean Luriche, spokesperson sa DOH7, nga kini aron mamahimong epektibo ang resulta sa ilang pagpatuman unya niini o dili mausik ang ilang gitaganan nga pondo. And wala pa ana niya nga stage no whereby the chambers of commerce or the business sectors will be procuring vaccines for our people, no? So siguro sila sa Manila, they're way ahead of us, but let us wait and see, and maybe hopefully also it can happen here. Tungod niini nanawagan ang ahensya ngadto sa publiko ug pribadong sektor nga mohimo og kolaborasyon ingon man partnership hinon sa kasamtangan. Suma ni Luriche nga wala pa sila makadawat og impormasyon labot sa mga pribadong sektor o lokal nga kagamhanan dinhi sa Central Visayas nga nagplano sa pagpalit sa maong bakuna. Apan gipasalig ni Luriche nga andam silang muhatag og assistance niadtong mga grupo nga mohimo sa maong inisyatiba. Definitely, we always welcome all the helping, no, na we can get from our partners who are in the private sector. Remember, government alone cannot do it just by themselves. We need everybody's participation and help. Nasayran nga target sa DOH nga masugdan ang paghatag sa bakuna sa ikaduhang quarter sa sunod nga tuig. Patch Anthony Enzo, CCTN News. Gawas sa simbahan, parokya ni San Narciso Misa de Gallo sa lungsod sa Konsolasyon, kun konsolasyon ipahigayon sa mga kapilya sa kabarangayan. Kini aron malikayan ang pagdasok sa mga tao nga mosimba sa usalang kalugar. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Andam ng kaparian sa parokya sa San Narciso sa lungsod sa Konsolasyon alang sa simbang gabi ug sa Misa de Gallo sugod karong gabi. Si Father Renato Sinining sa San Narciso Parish Church sa Konsolasyon mingon nga nihatag na og pagtugot si Mayor Joanis Jojoy Aligado alang sa pagpagan sa Misa de Gallo ug simbang gabi. Mato ni Father Sinining nga dunay Misa de Gallo ug simbang gabi sa mga kapilya sa pipila ka mga barangay aron mabahin ang mga tawo nga manimba. Apan kadtong gagmay kayo og lugar nga mga kapilya, mato ni Father Sinining nga adto sa barangay gym ipahigayon ang misa. Ang man nga katong kapilya nga gamay ra gyud unya ni hangyo ta sa atong mga barangay officials. Salamat ko sa atong mga barangay officials nga ni sabot pod sila ni paluyo sila nato ini, itabang sila nato ini labi na ang pagpatuman gyud sa atong mga health protocols. Ang may schedule sa simbang gabi, dunay alas 5:30 sa hapon, alas 7 gabi ug alas 8 gabi. Samtang sa kadlawon, dunay alas 3:30 sa buntag, alas 3:45 sa buntag, alas 4 sa buntag ug alas 4:45 sa buntag. Awag ni Father Sinining, nga likayan lang ang pagkikimamat sa ilang makaila ug wa na snack nga iserve kung ihatag human sa misa. Time for everything, no? Nga naay panahon sa paghimamat, napoy panahon nga di lang usat na maghimamat, no? So morning panahon na nga kining human sa atong pagsaulog sa misa, ditso lang gyud sa tangan to sa atong balay, ilang iputa o na magapit-hapit kay kung sakong nasabtan murag ididaan mo sa no nga naay mga mamaligya, no? Diha dool sa atong kuan kay paglikay nga katong nag-edad og 15 anyos paubos og 65 pataas og katong dunay mga sakit nga gidid-an pagawas-gawas sa ilang balay, mahimong makakita sa misa pinaagi sa live streaming sa simbahan ug sa mga kapilya. Chris Ligan, CCTN News. Mahimong adunay kausaban sa mga patumang guidelines alang sa pagpahigayon sa Misa de Gallo sa siyudad sa Mandawi. Matod na Attorney Lizer Malate, ang pango sa Emergency Operations Center sa Dakbayan, nga karong adlaw ilang i-assess
ang sitwasyon base sa comprehensive reports sa nagkadayang ahensya ug laing giduso kang Mayor Jonas Cortez. Subay ni ini giauhag sa dakbayan ang katawhan nga magtan-aw sa live stream sa ilang panimay aron makalikay sa risgo nga mataptan sa virus. Padayon sab ang pagpreparar sa mga simbahan ug satellite areas nga pagpahigayon sa Misa de Gallo. Main goal gud nato during the first first mass for the Misa de Gallo is really to observe and to determine ang kuan gyud ang unsa ang compliance sa atong mga mandawayhanon. Again, dili lang yun ni siya dili ni siya effort nga mahimo ra sa atong mga enforcement team sa police, sa church, but it is really a whole of city nga pagtinabangay tungod sa mga manimbahay sad. Sila mismo man makakita over capacity na ba or naka-follow pa ba ko. So we will see how we perform as a city. Mosunod! 3 bilyones pesos ang gikinahanglang budget sa flood project aron masulbat ang pagbaha sa siyudad sa Mandaue. Kana ug uban pa sa magbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya ug labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Si Attorney Pulomela sa Task Force Haring Tupas ug sa Tulumanon Krimen ug Drugas nga nagsaulog siyang napo katuig
nga kasudayan tulong tuiga ito Isabel 20 uban ang asawa si Dr. Daisy Soriano Waminalo anak kay Jonah Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. May gala, kini siya di manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Giname Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte ug usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre ug kaming tanan moingon kaninyo og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Moabot pa og 3 bilyones pesos nga mga flood projects aron masulbad ang pagbaha diha sa siyudad sa Mandawi. Kini base sa pagresulta sa pagtuon sa mga eksperto sa dakbayan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Di malimod nga bahaunon gayud ang syudad sa Mandawi hilabi na kung adunay kusog nga uwan. Base sa dulan duha ka tuig ang gipahigayong pagtuon sa mga eksperto sa syudad sa Mandawi pinanguluhan ni Dr. Hanilo Haki, hydrologist, moabot sa 3 bilyones pesos ang total nga magasto sa mga proyekto nga kinahanglang mabuhat aron sa pagsulbad sa pagbaha. Pipila sa mga solusyon sa pagbaha sa dakbayan, una ang pagtrabaho sa priority road projects nga naa sa Barangay Banilad, Basak, Tipolo, Mantuyong, Magikay, Ibabaw, Istanch, Hagubyaw ug Tawason sa pagpalapad og pagpalam sa gawasanan sa tubig. Ang maong proyekto lang mukabot na sa dulaan 400 milyones pesos. Nawa ang baha sa usa ka lugar pero di ba na di ay. Ana ba? So, kung tanawon ninyo karon ang mga current project na mo karon naa sa outfall. Okay, based on the study ni Dr. Haki, naa sa outfall ang issue po, di gamay po ang outfall. Dako kayo ka capacity sa middle area, pero ang outfall nimo gamay, so mo na issue po. So, ganito nang gawas, ganito more na guided ta sa unsay buhaton. Lain pang nakita nga solusyon mao ang retention basins nga maoy musawd sa tubig uwan. Identified para to make sure that we can maintain the hydrological balance area. With the fast growth and development, it's easy for us to forget our system is very delicate. And any development will definitely increase and even double the runoff peak. And that is why our drainage are not sustainable. So we're looking at sustainable drainage plans. And so together with that, we have to work with the land use, we have to work with the development, we have to make some regulations in terms of their development. Ang syudad naka-identify na og napo ka retention basins nga pribadong gipanag-iya ang luna. Padayon pa ang pagpakighinabi sa syudad sa mga tag-iya. Sa kinatibuk-an gibana-banang anaa sa 3 bilyones pesos ang magasto sa proyekto. Sa pagkakaroon nakipag-alayo na ang dakbayan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH alang sa funding sa maong mga proyekto. Gihimugatan nga importante ang interconnectivity sa mga local government unit aron sa pagsulbad sa pagbaha. Yeah, so this plan will not work out also if we will not collaborate with the other cities. You know, we have to look at the catchment itself, and the catchment crosses boundary, political boundary. So in our case, a lot of our upstream areas, upper catchment, are located in Cebu City. So we have to work with Cebu City also to recommend to them also some necessary measures in order to regulate the flow coming from upstream. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipaspasan na ang pagtrabaho sa Cebu-Cordova Bridge o Third Bridge aron makuha ang target completion ni ini sa ulahing bahin sunod tuig. Naibaw-an gikan sa kontraktor sa Third Bridge nga 52% na ang ilang pagtrabaho ni ini. Gikatakda una kining
humanon sunod tuig apan tungod sa nasinating pandemic sa coronavirus nalangan og gamay ang pagtrabaho niini. Gihatagan na og hinabang sa lapi sa Cebu-Cordova Link Expressway kon Lex ang 1,169 ka mga mananagat sa 7 ka coastal barangay sa Cordova nga apektado sa pagtukod sa taytayan. Samtang mihatag usab og Christmas Noche Buena package ang Lex sa frontliners sa COVID-19 sa Cordova kagahapon. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kung ikaw midawat nga mohimo sa usa ka gimbuhaton alang sa Ginoo, dili ka na mangita og daghang pasangil aron mahimo mo kini. Daghan nato mga igsoon nga committed apan kuwang sa involvement. Kinahanglan nga magpuyog yun kini duha. Kung may commitment, kinahanglan nga duna usabi kay involvement. Kinang nagpasabot nga muapil ka. Ingon ana ang gikinahanglan sa Ginoo sa usag-usa kanato. Ug kini nagkinahanglan sa imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kung buhaton mo lang ang unsay maayo ug makapahimot kaniya, di ka pasagdan. Tabangan ka, panalanginan ka. Ihatag sa Ginoo ang tanan nimong kabalaka sa imong pagpadayon sa pagtuman sa iyang kabubuton. Kay sa Salmo 37:5 nagingon, itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Matuman mo ang iyang ipabuhat kanimo, pinaagi siyang grasya ug dili sa kauglingon nimong paningkamot. Kini lamang ang bugtong paagi aron magbalampuson ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Busa, itahan ang tibuok mong kinabuhi, ang kasing-kasing ug ang hunahuna. Aron mahimo sa ka kaniya ug mahimong sayon ang imong tanang buhaton. Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Mga kato naglangkob sa mga balita dinhi sa Sayre 47, ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Sa dili pa ta mag-countdown panyero ug mang adlaw mo na isugod sa atong Misa de Gallo. Okay. Yes. So I think preparado na ang tanan panyero, no? Ang atong mga simbahan hasta ang atong mga kapulisan, and hopefully ang mga manimbahay dili gyud mo disregard sa health protocol. Kay didto sa Amerika panyero after sa Thanksgiving, grabe ang pagsaka sa ilang kaso sa coronavirus. So careful lang yun da, no? Kadtong dunay mga physical comorbidities, kadtong mga senior citizens, no? Kung pwede mag-webs na sila online. Or mutanaw sila sa CCTN kay live ang atong Misa de Gallo ugmang adlaw hantod na, no, sa December 24. Unya everyday gyud na ninyong atngan kay usa ni ana kaadlaw si Archbishop Palma ang mopahigayon sa atong Misa de Gallo. Starting tomorrow at ngina ninyo until sa 4:45 a.m. live sa CCTN, makita ninyo sa atong television, lakip na sa atong Facebook. O sa atong countdown na po na lang yun kaadlaw ang atong paaboton sa dili pa ang Pasko. Hangtod ugma dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.
Mga hinigugma diha ni Kristo at ang mga viewers sa CC